যে প্রশ্ন মানে নিয়া তরুণখা 1 তারিখ অক্টোবর 2024 सिंनि राज्यनि बीजेपीनि भाइस प्रेसिडेंट माननीय रांजेक पातरकिना जमातियानो बीजेपी থেকে বহিষ্কার খাইগাनै যে কক কামানি আবতি নমি রিঅ্যাকশন পান সলাপতি তো কাম রিঅ্যাকশন কখছনা আবো সম্পূর্ণ বংদলনি ব্যাপার তারনি বাগে মিস পাতরকিনা জমাতিয়ানো बीजेपी থেকে বহিষ্কার খাইগা অবতো কোনো কারণ বজাকে উল্লেখ খাইগা नखा बिदिनो ससियेल मिडिया डिजिटल पत्रिका टिभि पत्रिकानि बिसिंथे खाइमानखा किन्तु तामने बागे बनो हजागाबो बीजेपी থেকে नरखा आबो कोनो मेंशन खाइके उल्लेख खाइके ते विस्तारित सानायनि कोनो सुযোগ করে तामखा आसिक जरते साइमानो बीजेपीओ आबो विशेष कांगोबो सानाय बेफ्रासा जारा सिनाय नुकाय खरंथि सानाय बंगी जागाव जागा करे अब तिनिया अनेक दिन आगे থেকে शुरुखा विशेष खाइए जोंनोगो जोंनि राज्योआव একটা সময় सैखोन हिसाब दं माने विशिष्ट একজন চিকিৎসক ডাক্তার হিসেবে মাননীয় অতুল দেব বর্মা